الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Umat al-Islam, ada 3 perkara yang membinasakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun muhlikat." Ada 3 perkara yang membinasakan. Yang pertama syuhun muta', kekikiran yang ditaati. Yang kedua yaitu hawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Dan yang ketiga yaitu i'jabul mar'i bi nafsih, seseorang merasa bangga dengan dirinya. 3 perkara yang Rasulullah SAW sebutkan kepada kita bahwa itu membinasakan. Adapun yang pertama yaitu kekikiran. Karena orang yang kikir ya akhal Islam, hakikatnya ia membinasakan hartanya. Sebagaimana Rasulullah mengabarkan bahwa setiap pagi ada 2 malaikat yang Allah turunkan. Yang satu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan ganti kepada orang yang berinfak. Yang kedua berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kebinasaan kepada harta orang yang kikir. Umat al-Islam, orang yang kikir, dia tidak yakin dengan janji Allah bahwasanya sedekah itu tidak mengurangi harta. Pada Rasulullah SAW sabda, as-sadaqatu la tunqisul mal. Sedekah itu tidak mengurangi harta sama sekali. Orang yang kikir ya akhal Islam, akibat daripada cinta harta yang berlebihan di hatinya, di mana ia letakkan cinta tersebut kepada di hatinya sehingga berakar, sehingga ketika ia bersedekah terasa berat di hatinya. Dia seakan-akan menganggap ketika ia pegang hartanya tidak diinfakkan, ia akan menjadi orang yang terpelihara dengan hartanya. Padahal ya akhal Islam, dengan kekikiran itu justru dia ya akhal Islam menjadi orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak suka kepada orang-orang yang kikir ya akhal Islam. Maka orang yang kikir ya akhal Islam mudah sekali terkena penyakit-penyakit hati. Orang yang kikir mudah terkena penyakit hasad dan dengki. Orang yang kikir terkena penyakit cinta dunia yang berlebihan. Orang yang kikir ya akhal Islam menjadikan dia gelap mata, sehingga akhirnya dia menganggap seakan-akan harta itu segala-galanya. Maka itu sungguh sangat membinasakan seorang hamba. Adapun yang kedua yaitu hawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Seseorang hanya mengikuti keinginan dirinya saja, tidak mengikuti keinginan Allah dan Rasulnya. Dalam beragama yang dia ikuti hanyalah keinginan syahwatnya saja. Dia tidak menginginkan untuk ikut kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan pengikut hawa nafsu ya akhal Islam ingin agar syariat itu sesuai dengan keinginannya. Apabila ia mendapatkan syariat yang tidak sesuai dengan keinginannya, maka ia pun tidak mau melakukannya.
Ia tidak suka ketika mendengar bahwa riba itu haram. Ia tidak suka ketika mendengar bahwa musik itu haram. Dia tidak suka ketika mendengar bahwa pacaran itu haram. Dia tidak suka ketika mendengar sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya. Karena hawa nafsu dan keinginan itulah yang menjadi segala-galanya dalam hidupnya. Sehingga akhal Islam, ya akhal Islam, Allah menganggap pengikut hawa nafsu adalah manusia yang paling sesat di dunia. Allah berfirman, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah." Siapakah orang yang paling tersesat? Siapakah manusia yang paling tersesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya dan keinginannya dengan tanpa petunjuk dari Allah? Orang yang mengikuti hawa nafsu, apabila ia menjalankan syariat, ia akan pilih yang sesuai dengan keinginannya saja. Adapun yang tidak sesuai dengan keinginannya, dia akan buang dan tolak. Seperti halnya orang Yahudi yang Allah sebutkan, "Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd?" Apakah kalian beriman kepada sebagian Alkitab dan kalian kafir kepada sebagian yang lain? Orang Yahudi beragama akan mengikuti hawa nafsu dan keinginan mereka sendiri. Maka jangan sampai kita umat Islam dalam beragama hanya karena mengikuti keinginan kita. Yang menurut kita enak, itu yang kita ambil. Yang tidak enak, kita tinggalkan. Padahal kewajiban kita sebagai seorang hamba adalah senantiasa taat kepada Allah dan mengikuti keinginan Allah dan Rasul-Nya. Walaupun tidak sesuai dengan keinginannya. Walaupun tidak enak bagi dirinya. Karena bagi dia, ya akhal Islam, keridhaan Allah itu yang segala-galanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga yang membinasakan, i'jabul mar'i binafsih. Seseorang bangga dengan dirinya, bangga dengan hartanya, bangga dengan parasnya, bangga dengan keilmuannya, bangga dengan banyak amal solehnya, bangga dengan hafalannya, bangga dengan kecerdasannya. Semua itu membinasakan, ya akhal Islam. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Bainama rajulun yamshi qad a'jabathu jummatuh idh khusifa bihil ard." Ketika seseorang berjalan dan ia bangga dengan rambutnya yang indah, tiba-tiba Allah tenggelamkan ia ke dalam bumi. Fahuwa yatajaljal fiha ila yaumil qiyamah, dan ia terus diadab sampai hari kiamat. Ya akhal Islam, bila Anda diberikan oleh Allah kelebihan, baik harta, ataupun paras, ataupun ilmu, ataupun ibadah, ataupun apapun, ingatlah bahwa itu semua pemberian dari Allah. Tidak berhak Anda untuk membanggakan diri di atas manusia karena kelebihan tersebut. Karena sesungguhnya harta yang kita miliki pemberian dari Allah. Paras yang kita miliki pemberian dari Allah. Ilmu yang kita miliki, Allah yang mengajarkannya. Amal saleh yang kita lakukan, Allah yang memberikan kepada kita taufik dan hidayah kepadanya. Buat apa kemudian kita menjadi orang yang ujub dan sombong karenanya, ya akhal Islam? Tak layak seorang hamba yang paham bahwa dirinya hamba yang lemah, yang butuh kepada karunia-Nya untuk merasa bangga diri, ya akhal Islam. Banyak di antara kita ketika membawa mobil yang mewah, karena ia memiliki mobil yang mewah, dia bangga diri. Motornya yang besar, dia bangga diri. Padahal itu semua hanya akan memasukkan ia ke dalam api neraka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم انصر المسلمين في غزة يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في غزة وفي كل بلاد الإسلام.
اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم عليك باليهود وأعوانهم اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين اللهم تقبل أعمالنا يا رب العالمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استغفر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.